अब जैसा कि रवायत है उसके मुताबिक सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम के शुरू करने से पहले हमें अपने रब की तारीफ करनी होती है। इसके लिए तिलावत कलाम पाक के लिए हाफिजा दर्जात के उस्ताद जनाब हाफिज हारिस साहब को दावत देता हूं कि वो डाइस पर तशरीफ ले आवें और उसके आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। हाफिज हारिस साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة يلقاه منشورا. صدق الله العظيم.